أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ɛfa nsia ahodoɔ a ɛfa Uhud ko ne ho no, mede nsia ahodoɔ a ɛfa akyirifoɔ no wɔn mo afɔrebɔ ne da wɔde makɔmhyɛni sɛsɛlam meda no adi. Na emu no ɛyɛ nsia ahodoɔ a ɛno nso ɛfa Hazrat Ali radiallahu anhu ɔno nso akokuduro ho. Na ɛfa ho no ɛfa Hazrat Ali ho no yɛaka no abakɔsɛ mu sɛ Uhud ɛda no Abra ibn Kamia ekum Hazrat Musa bin Umair no na ɛyɛ ne sɛ wɔkum kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɛno nti ɔkɔ Quraysh fo ne hɔ no na ɔkɔkaa sɛ ɔno wɔkum kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abra Hazrat Mus'ab radiallahu anhu enso obe mujada sidine no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde Islam fra kan ma Hazrat Ali na ɛno akyi no Hazrat Ali nso ɛne Muslim fo aka na ɛkɔ so ɛkɔn. Hazrat Ali etumi ekum matamfo no wɔnom franka kurafo no baako kukum wɔnom na afei ohunu sɛ atamfo no bebree abɔ mu nkyenkono kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛhyɛ Hazrat Ali sɛ ɔno nso betumi ato ahyɛ wɔnom so. Hazrat Ali ekum Amr bin Abdullah Jumuri na ɛno akyiri no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ ne sɛ ɔsan so bɛto ahyɛ atamfo no ekuo bi so okum Sheba bin Malik na ɛfa ho no Hazrat Jibril alayhi salam ɛka sɛ Onyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam Ali deɛ ɔsɛ fata sɛ yɛhu ne onya ahomɔborɔ ɛne sɛ ɛhɔnom no kɔmhyɛni sɛ salam bɛyi n'ano na ɔka sɛ nokorɛ Ali ofiri me mu na me nso mefiri ne mu na ɛninya no mu no Hazrat Jibril alayhi salam nso ɛka sɛ me nso mefiri mu mmienu nyinaa mu mu. Ɛfa saa nsie yi ho no Shiafoɔ no wɔnom ha wɔn ani ɛka nsɛm wei paa. Hazrat Ali radiallahu anhu ɛka de to dwa sɛ Uhud ɛko da no abra nkurɔfoɔ mu ɛtete yɛ ɛfiri kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho no mehyɛ aseɛ sɛ mehwehwɛ nkurɔfoɔ na ɔman mu gya dansidifoɔ mahunu kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam. Saa berɛ no ɛna meka sɛ mede Nyankopɔn ɛdi nsɛ sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam no ɔno ɔne obi a ɔbɛdwane afiri ko bia na ɛnyɛ adeɛ nso a mahunu wɔn no ɛwɔ nkurɔfoɔ a ɔman mu gya dansidifoɔ no na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛbufu yɛ enti na ɔyii ne kɔmhyɛni no ɛfiri yɛ mu. Ɛno nti no papa a yɛ ɛde ma me a ne sɛ mɛko akɔpem sɛ me nso no mɛyɛ mu gya dansidini. Hazrat Ali radiallahu anhu ɛka de to dwa sɛ saa da berɛ no ne nakodeɛ no ɔbu ano ɛna ɔto hyɛ atamfo no so na abra wɔn mu ɛtete mu papa yɛ no mehunu kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔno nso ɛwɔ mu mfimfini. Said bin Musayyib ɛka de to dwa sɛ Uhud ɛda no Hazrat Ali radiallahu anhu yɛpira bɛɛ sɛ aduosia ɛna na ɛwɔ ne honam ho. Na abra wɔkyerɛkyerɛ nsɛm wɔ mu sɛ yɛnya nhyira ahodoɔ ɛwɔ nsɔhwɛ bebree akyi no Hazrat Muslim Maud atwerɛ nsɛm wɔ yi. Sɛ wɔnom ɛfiri Uhud ɛbaeɛ no Hazrat Ali radiallahu anhu ɛnso ɛde ne nakodeɛ ɛma Hazrat Fatima sɛ ɔbɛhoro ɛyɛ akodeɛ no ama no ɛfiri sɛ ɛdi dwuma paa. Na kɔmhyɛni sɛ salam ɛte Hazrat Ali ɛnsɛm wei na ɔka sɛ Ali
ɛnyɛ wo nko a wakɔdeɛ no ɛna ɛdi dwuma na mmom no wo nuanom bebree wɔ no ma ɔmo nso akɔdeɛ no nso ɛdi dwuma kɛse paa. Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ akyidifoɔ bɛnsia nanso din na ɔka sɛ wɔnom nso akɔdeɛ no na ano ɛnam paa. Hazrat Abu Talha Ansari nso ho nsɛm ɛwɔ hɔ. Hazrat Anas ɛka de to dwa sɛ Uhud ɛda no manfoɔ ɛfa yɛ ntwodie mu na bebree na mutete ɛfiri kɔmhyɛni nti Islam nkyɛn nanso no Hazrat Abu Talha no awɔbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ban a wɔde ɛyɛ nakodeɛ. Abu Talha na ɔno ɔyɛ obi a wɔnim agyan to yie paa na agyan no ɔma emu ɛyɛ dene na saa da no kyɛ sɛ ɛyɛ agyan no mu no emu ebui ɛyɛ saa deɛ akoa na ɛso ɛyɛ agyan no mu no na ɛyɛ na atirifoɔ no a wɔn mo nso ekita ɛyɛ agyan no bi no na ɔka de kyerɛ wɔn sɛ mommɛhwie mu agyan nyinaa ɛmfa ngu Talha anim ɛfiri sɛ ɔno no kyerɛ sɛ onim agyan no to paa nti momfa mo agyan ɛmmerɛ no. Saa berɛ no na ɔgyina kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim. Hazrat Anas ɛkɔ so ɛka sɛ awura kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔhwehwɛ atamfo no na Abu Talha ɛka de kyerɛ no sɛ ɛne sɛ Onyankopɔn kɔmhyɛni ma wofɔ ɛnyɛ afɔrebɔ mfa ma wo na mede mebo ɛyɛ afɔrebɔ nso ɛde ma wo. Ɛyɛ Bukhari nsɛm. Hazrat Anas bin Malik ɛka de to dwa sɛ Hazrat Abu Talha ɔbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ban na ɔkɔ so ɛka sɛ na onim agyan to yie paa na abere bia no ɔbɛto agyan no na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhwɛ sɛ ɛhefa na agyan no akɔ akɔtɔ. Saa nso ɛna yɛaka nsɛmbuo nso a na Abu Talha ɛkenkan ɛwɔ Uhud ɛko da no. ɛne sɛ m'anim ɛwɔ hɔnom sɛ ɛbɛbɔ wo ho ban na me nso mede me nkwa ɛbɔ afɔreɛ ɛde ma wo. ɛfa Hazrat Abu Talha Ansari ho no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu atwerɛ sɛ wɔ ɛyɛ agyan a na ɛkɔ soɔ no nti no Abu Talha ɔgyina pintin na ɔbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ho ban a ɔde ɔno ankasa n'akodeɛ. Afei Hazrat Talha bin Ubaidullah ɛnso ho nsɛm ɛwɔ hɔnom. Tidini na edi kaka no ya Ansari a wei de ofiri Quraysh fo mu. Ɔse Uhud ɛda no agyan ɔde ne nsa agyi agyan abra na ɔbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ho ban. Hazrat Talha ɔno nso ka kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ho ɛwɔ Uhud ɛko da no na na ɔkasa akyidifoɔ no ho a ɔmo gyina pintin ɛwɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn na ɔmo hyɛ bɔ sɛ ɔmo de ɔmo nkwa bɛbɔ afɔre ama kɔmhyɛni koko Muhammad sallam. Abra Malik bin Zubair ɛto agyan a na ɛba kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so no Hazrat Talha ɛde ne nsa ɛkata kɔmhyɛni koko Muhammad sallam anim. Agyan no ɛbɛwɔ ɛyɛ ne nsa a ne nsatea no ɛyɛ ne ya na agyan yɛdi kan no ɔmo ɛtoeɛ no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ankɔka sɛ bismillah anka ɔbɛkɔ ɔsoro ahema mu ɛwɔ kwan bi so ankɔfoɔ ɛbɛhunu no na nsie wei emu nsɛm no yɛhunu ɛwɔ Sira Halabiya mu. Ibn Abi Hazim ɛka de to dwa sɛ Uhud ɛda no ɔse mehu Talha bin Ubaidullah ne nsa a na ɛpira paa ɛnam sɛ na ɔwɔbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛho ban nti wɔ nsie baako mu no ɔmoka de to dwa sɛ ɔmo de pia ɛna ɛwɔ no ɛmogya ɛhwie gu yɛ ama ne ba sɛ ɔtɔ ɔba ha. Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɛde nsuo kɔpete n'anim kɔpem sɛ n'ani so ɛtete no na abra n'ani so ɛtete no ntɛm paa no obusaa sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ho yɛ.
Hazrat Abubakar radiyallahu anhu enso yi na no sɛ an ne ho yɛ na komhyɛni no ɛna asoma me sɛ memmra wo nkyɛn. ɛno so no Hazrat Talha ɛka de to dwa sɛ alhamdulillah kulli musibatin ba'dahu jalan. ɛne sɛ ayi na yɛ Nyankopɔn dea abrɛ wobɛhunu komhyɛni koko Muhammad sallam ɛgyina berɛ no na ɔhaw biara no mfasoɔ biara ni so bio. कि सब तारीफें अल्लाह ताला ही की हैं। हर मुसीबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद छोटी Aisha ɛne Isaac ɔmo ɛyɛ Hazrat Talha mama mmienu ɔmo mmienu na aka de to dwa sɛ Uhud ɛda no yɛ papa ɛprae na ɛpra no na ɛbɛyɛ sɛ 24 na ne ti opra kɛseɛ paa na afei nso no ɛyɛ opra wɔ ne nan ne nsa ɛbɛtwae na ɛpra ahodoɔ nso ɛka ho na ɔntumi ne n'ani mpo ɛnte no anaasɛ na ɔtumi tɔ ba ha saa berɛ no komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso ɛprae ɛtɔ ba ha na Abu Talha ɛde komhyɛni ɛhyɛ n'akyi na ɔbɔ ne ho ban sɛ obiara nyɛ ɔnom ɔbɛtumi atamfo biara ntumi mfa biribiara ɛmɛto hyɛ komhyɛni so bio. ɛti no ɔde komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkɔduru botan ɛso. कि जब कभी मुशरिकीन में से कोई मिलता तो वो उससे लड़ते यहाँ तक कि आपको घाटी में ले गए और सवारे से बिठा दिया। Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɛka de to dwa ɛde fa ɛtuhoma soronko a akyirifoɔ no da n'adi ɛne sɛdeɛ no ɔmo sɛ ɛkra do afa sɛ ɔmo de ɔmo biribiara bɛbɔ afɔreɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛko da no. Ɔka sɛ ɛko da na abra Khalid bin Walid ɛto hyɛ Muslimfoɔ no so prɛko pɛ na Muslimfoɔ no mu ɛbɛteteeɛ no. akyirifoɔ no bi ɛkɔ komhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn kɔtwa ne ho hyiae na ɔmo ɛbɛyɛ 30 na atamfo no ɛto hyɛ wɔnom so ɛyɛ bia na komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛgyina no ɔmo to hyɛ Muslimfoɔ nso dendenden paa na Muslimfoɔ no ɛtɔ ɛnam ɛyɛ Makafoɔ no wɔnom nto hyɛ soɔ no nti na botan ne so no na agyantofoɔ no nso ɛne adeɛ a wɔnom nso ɛwɔ hɔ no mu bio. saa berɛ no Hazrat Talha radiyallahu anhu a na ɔka Qurayshfoɔ no ho ɛne Muhajirinfoɔ no ho no ɛyɛ Muslimfoɔ no mutu ɔmantuo ba Madina no ohunu sɛ atamfo no ɔmo agya nyina ɔmo to ba komhyɛni sallam anim no ntɛmpa no ɔtrɛ ne nsa a kyerɛ sɛ ɔde ɛgyina komhyɛni koko Muhammad sallam anim na agyan ahodoɔ baeɛ a ɛbɛwo wɔ Talha nsa nanso no ɛtu ho amani soronko yi no nyɛ adeɛ a ɔgye tom koraa sɛ ɔbɛma ne nsa koraa afiri hɔ nom na agyan no baa na ɛwɔ ne nsa ɛma ne kɔbaa sɛ ne nsa no na afei ntumi ɛnyɛ hwee nti Talha nsa ɛbɛtwae ɛma n'abrabɔ nyinaa no na ɔni nsa baako. Mfie bebree ɛtiri no yɛsusum kani ɔtɔ so 9 ɛwɔ Islam mu abrɛ a n'abrɛ so basabasa ɛsɔreeɛ no na atamfo no bi ɛsere ɛyɛ Talha sɛ ne nsa atwa na ɛno mu no kyidini baako ɛka sɛ ɔni nsa nanso no ɛyɛ nhyira paa. afei ɔka sɛ wonim baabi a ne nsa no ɔhwereeɛ na ɛyɛ Uhud ɛko a ɔpagya ne nsa ɛde bɔɔ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim ho ban ɛde firi atamfo no agyan to ho. Uhud ɛko no akyi no obi ɛbusa Hazrat Talha sɛ anana agyan no wɔ no na ɛnyɛ ya na wanteatea mu ɛnam yaw no nti Hazrat Talha radiyallahu anhu ɛyi ano sɛ na ɛyɛ na afei mepɛ sɛ mesu nanso no nya deɛ a mema me kwan ɛfiri sɛ mekɔyɛ saa nhwɛ na me nsa akɔ akɔpa na abɛ komhyɛni na akɔma komhyɛni koko Muhammad sallam anim amɛda hɔ amapea amɛwɔ no. लेकिन मैं उफ करता नहीं था तो ऐसा ना हो कि उफ करते वक्त मेरा हाथ हिल जाए। Hazrat Saad bin Abi Waqas radiyallahu anhu na ɔno nso ɛkasa akyirifoɔ ne ho. साद बिन अबी वकास Aisha binti Sa'd keka de to dwa de firi ne papa hɔ no mo sɛ abra atamfo no wɔnom ɛba ntohyɛ so ɛtɔ so mmienu no na ɔmo ɛdwere sɛ ɔbɛto ahyɛ wɔnom so na ɔno no atumi anya saa gyinaberɛ no anaasɛ ɔmo bɛto ahyɛ ne so na ɔno no atumi abɛyɛ mu gya dansedini no ɔsɛ ohunu obi a na n'anim ayɛ kɔɔ na ɔfa ɛyɛ bosia mmienu a ɔtoeɛ ɛde wɔ wɔn mo na ɔsɛ Migdad ɛba yɛn ntɛm na mebusa Migdad sɛ hwan ɛna mehu no yi Migdad ɛka ɛde kyerɛ me sɛ
Oh, sad. Na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam abere a na ɔreto nsafrɛ nti na ɔsɛ mesɔree na ntɛmpa no na ayɛ no sɛ womprɛ koraa na ɔsɛ abere a mekɔduru kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn no na ɔma me tena n'anim na meto agyan na mebɔ mpaeɛ sɛ o Onyankopɔn wei ɛyɛ w'agyan nti no ma ne nkɔsɛe w'atamfo no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔyi ano sɛ o Onyankopɔn gye Saad mpaeɛ ɛtom o Onyankopɔn ma Saad deɛ ɔpɛ sɛ agyan no ɛde kɔ ne so no ɛnkɔ ne so o Saad mede me maame ne me papa ɛyɛ afɔrebɔdeɛ ɛde ma wo ɔka nsie wei na ɔsɛ Saad ɛka de to dwa sɛ na saa bere na ayɛ ne sɛ asrabɔfoɔ abɛka ne ho a ɔmo ɛde no ko na ɛtie no obi ɛka kyɛ no sɛ saa nipa no na ɛyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam no ankasa nti no ɔse ɛbɛtumi aba no sɛ ɔso sɛ ɛbɛtumi aba no sɛ ɛbɛtumi aba sɛ sie anaasɛ ɛmanfoɔ adwendwene mu na sɛ ɛtie biara no na ɔno ɔwɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn sɛ adaka de to dwa sɛ agyan bi a ɔtoeɛ biara no kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na ɔbɔ mpaeɛ sɛ o me Nyankopɔn ma ɛyɛ agyan no ɔto no ɛnkɔ tee na afei no nso no gye ne mpaeɛ atom kɔmhyɛni koko Muhammad sallam bɛde n'agyan atom anim na afei ɔma me agyan abere a na sɛ agyan no ɛyɛ agyan a kyɛ sɛ ɛkɔntɛmpa sene agyan ahodoɔ a metoeɛ nyinaa alama zuhiri yɛka de to dwa sɛ saa da no Hazrat Saad ɔto agyan bɛyɛ sɛ apem Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiallahu anhu nso atwerɛ ɛde afa Hazrat Saad bin Abi Waqas ho Uhud abere no atirifoɔ kakra bi ɛna na ɛwɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nkyɛn a na wɔn ɛbɔ ne ho ban ɔtwerɛ sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔde agyan ɔno ankasa ma Saad agyan na Hazrat Saad nso ɛkɔ so a ɛtu agyan no ɛde wɔ atamfo no na abere bi kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ Saad a na ɔka kyerɛ no sɛ mede me maame ne me papa ɛyɛ afɔrebɔ ɛde ma wo kɔ so a ne to agyan no na wɔ n'abrabɔ awie mu no na Hazrat Saad ɔka nsɛm wei a kɔmhyɛni koko sallam ɛka kyerɛ no a na ɔde hoahoa ne ho wɔ abakɔsɛm foforɔ mu no Hazrat Saad bin Abi Waqas ɛka de to dwa sɛ Uhud ɛda no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyi n'agyan ɛde maame sɛ mento na abere a kɔmhyɛni koko ɛka kyerɛ me sɛ menkɔ so a ɛnto agyan no mede me maame ne me papa ɛyɛ afɔrebɔdeɛ ɛde ma Hazrat Ali radiallahu anhu ɛka de to dwa sɛ Hazrat Saad bin Abi Waqas ɛto nkyɛn a na mente kɔmhyɛni koko Muhammad sallam sɛ ɔbɔ saa mpaeɛ wei sɛ me maame ɛne me papa ɛnyɛ afɔrebɔdeɛ ɛmfa ma wo kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ Hazrat Saad wɔ Uhud da no sɛ me maame ɛne me papa ɛnyɛ afɔrebɔ ɛmfa ma wo kɔ so a ne to agyan no o ɛyɛ babu no a wowɔ ahoɔdene kɔ so a ne to agyan no ne nyinaa mu no nsiɛ foforɔ nso ɛwɔ Bukhari nwoma mu sɛ Hazrat Saad ɛto nkyɛn a Hazrat Zubair bin Awam ɔno nso yɛhunu no ɔbakɔsɛm mu sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛka de kyerɛ no sɛ me maame ɛne me papa ɛnyɛ afɔrebɔdeɛ ɛmfa ma wo ne saa nso ɛna ɛyɛ afɔrebɔ soronko a Abu Dujana nso ɛbɔɔ yɛn nso yɛaka ho asɛm yɛka no abakɔsɛm mu sɛ Uhud da no Hazrat Abu Dujana radiallahu anhu na wayɛ ɛyɛ akotadeɛ de ama kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne sɛ ɔgyina kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anim na agyan bi a na ɛreba n'afa no na ɛba ɛbɛwɔ Hazrat Abu Dujana n'akyi na ɔgyina hɔnom na agyan bi ɛba bia no ɔde n'akyi ɛgye ɛma ne kɔbaa sɛ agyan bebree ɛna ɛtumi ɛwowɔ n'akyi ɛfa ɛyɛ pintin gyina berɛ a Abu Dujana da ne de na Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛtwerɛ sɛ mprɛ pii mu no berɛ santene mu no Hazrat Abu Dujana ɛbɔ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛho ban na agyan bi a ɛne buo bi a wɔnom ɛto no wɔde n'akyi ɛna ɛgyeɛ na wei aduru mpɛmpɛnsoɔ bi ma ɛyɛ na honam no na agyan no ɛwura mu nanso no na ɛnyɛ adeɛ a ɔdan yɛ a obiara di sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔma kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛho baabi nkɔda hɔ ma agyan ɛmmɛwɔ no afei nso Hazrat Sal bin Hunayf radiallahu anhu a ɔno nso
chidifo no mo tu mo mai no so no na ka wono mo na wono mo dan to ho ma sonko edi sada no komshini kokon salam obo ano ba se obo na no ba se obebo komshini ho ban na sada no obo komshini ho ban wo komshini anim na abra muslim fo no mu etete na mento cheso dendenden a tafo to hye so no sada no otu komshini otu ajan e wo komshini salam edi mo na komshini kokon salam ka de tu da se monfa ajan enkoma sahal efri se ono ajan to de f pa edemano afi yesansu oba ummi amara radiyallahu anha a ono so dan eye ekokudro sonko edi ohudano nana oye chidini sonko anwatu muhammad ediama islam ani kopchini kokoma sallam nedi edi ummi amara mazinia na nedi ankasa enso eye musaiba Hazrat Ammara na oye Hazrat Zaid bin Asim radiyallahu anhu ehukeni Hazrat Ammara ono ankasa ka de tudia se Uhud edano me so me ko ise me ko hwede ekoso na okase na me wo ye ensuo ade amede ekra nsuo kakra na ewo me ho na mede ekoma eye tirifo no kopem se me koduru komjini kokumo sallam enchen sabre no na oka tirifo no ho na muslim fo no edin kunim na we eye kona hyase afi anchekra muslim fo mu ebetete na we e tre nkrofo no a muslim fo no na omo ebo ye bepo no bia no eban a omo free ho no mo no ntine matam fo no eto hye muslim fo so prekope ma omo eto hye kopseni so prekope free miam yahodo ti wasi mi hu we no me so mi story gina e hyase se me ko na tam fo no na me si worum kwan se omo emeduru kopseni kokon sallam na me de makode na sabre no so na me so etu ajan ma ne ko ba se mi prayer crowd si me nya pra e wo ma betri no mu bisa na se hwan ni pra no o ka se ebin kamia ene pra no azatu mi amara radiyallahu anha e ka de tuja se abra etirifo no wono mu ebetete ye na wono efi komjini sallallahu alaihi wasallam nchen no ebin kamia e ba nanim na o ka se Muhammad no mun tire me Muhammad no na se otina enkwamu ena mani hunu se ne me so no mentina kwa menso metina kwa ti o kire se obewu anase me na mewu enti oba nanim na okase Hazrat Musa bin Umair eneme yakosi ni kwan na sabre no to hye me so na odisa eprawi maame sada no sa epra ne wona betiri no mu busa no ose ono ene pra no afi okase ose no so yesen kono so betwa ne bi na so no na sa akwa no ehye eye akotade bienu ebom na Hazrat Ammara oni ni kunu ene ne mema mienu ene ko Hazrat Khubayb ibn Abdullah Hazrat Abdullah odo mienu na ko ko ni bi na komjini ka de tire wonu mu nyina se nyankopon emfa ne humobro engu mufie nyina so anase ensie foforo kase komjini se salame ka se nyankopon enshira mufie fu nyina ni nyina mu na abra komjini e bompa ye de ma wonum no azatu mi amara e ka de che komjini se onyankopon komjini bompa ye e tiro tu fu nyankopon se ye be ka wo ho e wo sura yi mem na komjini ko kuma ma sallam e ye na no se onyankopon kuro wonu jina bere e wo sura yi mem no mo mem wo sura yi mem ntempa no azatu mi amara e ka se ne e firi ne ko ye no mem fa wo ne de betu mo wiase mpa ye we e sombo de mame nya efa no no komshini konkoma sallam bebi o ka se Uhud edano na mehwe me bonkum mehwe me nifa na mehunu no se obo me ho ban na okun editi atamfo no Uhud edano Hazrat Ammara enya pra yedumienu a de na ajan ene akode nyina e kasa pra ne ho efa Hazrat Ammara ho no Hazrat Mirza Bashir Messiah radiyallahu anhu e kasa
na muslim ni ba bi nso wɔ no mo ɛfrɛ no amara a ɔno nso ɛko ya ɛde kɔduru kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam nkyɛn. Saa berɛ no Abdullah bin Kamia na ɔba n'anim ɔba bɛpira kɔmhyɛni kronkron mu ɔbɛto ahyɛ kɔmhyɛni sallam so. Saa ɔbɛ yi ntɛmpa no ɛba n'anim na ɔde saa pira no ɔbɛgye na afei ɔno nso fa akodeɛ a ɔno nso ɛtoeɛ ɛde hyɛ saa Kamia no so, na mmom na ɔyɛ obi a wahyɛ akotadeɛ mmienu nti no ama ɔsan so yɛ ɔba nti na ama ɛyɛ akodeɛ no watumi amfa ɛmpra no na ansa na Kamia agyidifoɔ no bɛtumi asi no kwan no ɔtumi kɔduru kɔmhyɛni kronkron sallam nkyɛn. Na berɛ a ɔduru kɔmhyɛni sallam so no ɔyɛ sɛ ɔto ahyɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam so prɛko pɛ na wei ɛma agyidifoɔ no wɔnom yam hye wɔnom na Talha ɛba n'anim a ɔno ɛde ne nsa ɛbɛgyeeɛ ɛma na bin Kamia akodeɛ no ɛtwa ne nsa ɛma ne nsa yi ɛteeɛ na Otumfoɔ Nyankopɔn adom nti berɛ bi ani wɔnom a ɛkɔɔ so ɛfiri sɛ na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wɔhyɛ akotadeɛ mmienu na ɛnam sɛ Talha nso ɛde ne nsa ɛbɛgye saa ɛyɛ ntɔhyɛ so no so nkyɛn ɛtumi ɛmpra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ne mmom ɛma kɔmhyɛni sallam ɛtɔ fam na Kamia ma ne pagya n'ani ɛkaa sɛ mbɛkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na abra a ɔto hyɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam so no Ibn Kamia na n'ani agye a na ɔno ɛka de to dwa sɛ wɔkum kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam na wei ɔno no ne n'adwene ne nyinaa mu no abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛtɔ fam no Hazrat Ali ɛne Talha ntɛmpa no wɔno mo ɛkɔ ne nkyɛn na abra muslimfoɔ no bɛhunu sɛ kɔmhyɛni sallam ne ho yɛ no wɔnom ani agye aseɛ sɛ ɛgye afei nkakra ɛko no mu hyɛ no ɛba fam ɛnam sɛ na atamfo no wɔnom ɛho atɔ wɔn sɛ ayɛ wɔn sɛ wɔkum kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛti no na afei wɔn ayi wɔn adwene deɛ firi ko no so na afei wɔnom awufoɔ no na wɔn ɛkɔhwɛ wɔn na ebi mu nso twitwa muslimfoɔ no wɔn awuo no honam na muslimfoɔ no pii nso ɛyɛ adeɛ na wɔn mo atrɛtrɛ mo atete ɛko ɛbere yi no Abu Sufyan nso ɛkasaeɛ bi ɛkɔɔ so Uhud ɛda na abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkɔɔ ɛyɛ bepɔ no soɔ no ɔne n'akyidifoɔ no atamfo no yɛ sɛ ɔmbɛto ahyɛ wɔn so na ne saa no ɛba wɔ abakɔsɛ mu ɛwɔ Bukhari nwoma mu sɛ Abu Sufyan ɛka ne mprɛnsa ɛka sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka mo ho kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛsi akyirifoɔ no kwan sɛ hwɛ no mu anya no afei obusa mprɛnsa bio sɛ Abu Kuhafa ne ba no ɛka mo ho ɛyɛ Hazrat Abubakar ɛno no obusa ne mprɛnsa bio sɛ Ibn Khattab ɛyɛ Umar ɔno nso ɔka mo ho na Abu Sufyan ɛkɔ ne nkɔfoɔ nkyɛn ɛkɔkaa sɛ yɛ kunkum wɔnom nyinaa na berɛ a ɔmo akyi wei na Hazrat Umar radiyallahu anhu wɔntumi anhyɛ ne ho so no ɔteɛ mu kaa sɛ Nyankopɔn tamfo nyame nti yɛte ase obi a wɔbɔ ne din biara te ase na mo no na motiri nyɛ wei ɛyɛ Bukhari ansɛm Abu Sufyan ɛyi n'ano sɛ ɛko yi no ɛyɛ de nsiɛ ɛde ma mo de ɛsiɛ ɛwɔ Badr de tua mo ka na ɔka sɛ ɛko deɛ yɛntumi ɛnkyerɛkyerɛ deɛ bɛsie ɛtɔ da bi a ɛkɔ yie ɛtɔ da bi a ɛnkɔ yie nti no mobɛkɔ akɔhunu ɛyɛ mawufoɔ no bi a yɛtwitwa ɔmo hene no wɔ no mo aso yɛtwitwa ɔmo basabasa wɔsɛ nyame nam ka sɛ ɔmo nyɛ saa adwuma no deɛ nanso no mede menhunu mfomsoɔ biara nso ɛwɔ deɛ ɔma yi no mu afei ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔkenkan nsɛm sɛ ulu hubul ɛne sɛ ɛyɛyie ɛnka hubul kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ anaa monyina no seesei na akyirifoɔ no ɛbusaa sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni ɛdeɛ yɛ ne yɛnyina no kɔmhyɛni sallam ɛka sɛ monka sɛ Allahu a'la wa ajal Nyankopɔn ɛne korɔn paa na ne gyina berɛ wɔ soro paa Abu Sufyan ɛsa nso ɛka sɛ yɛn no yɛ Uzza modeɛ mo ne Uzza biara ɛmo akyi wei no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛbusaa akyirifoɔ no sɛ anaa na monnua no Hazrat Bara bin Azim ɛka sɛ akyirifoɔ no ɛbusaa kɔmhyɛni sallam sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni ɛdeɛ na yɛnka kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛka sɛ monka sɛ Allahu maulana wala maula lakum ɛne sɛ
Nyankopɔn ani yɛ bambɔfoɔ ne yɛ kwankyerɛ mu ni kwankyerɛ biara no Abu Sufyan ɛka de kyerɛ muslimfoɔ no sɛ afe foforɔ yɛsan so ɛbɛhyia mu ɛwɔ ɔko ano bio. Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso ɛka kyerɛ tirifoɔ no baako sɛ ɔnyina no sɛ nokorɛ yɛn no yɛnhyia no deɛ ɛyɛ bɔhyɛ da hɔ. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib bɛtwerɛ ɛwɔ Siyar Khatam an-Nabiyyin mu sɛ abra muslimfoɔ no ɛhwɛ ɛyɛ wɔnom awufoɔ no na maka atamfo no deɛ na wɔn ɛtwitwa muslimfoɔ mogya adansedifoɔ no na sɛ wobɛtwitwa obi a wawu no na ɛyɛ adeɛ a ɔmo ɛyɛ ɛwɔ saa Arabia man mu hɔ nom yɛgye makafoɔ na deɛ ɔmo pɛ biara no na ɔmo de yɛ muslimfoɔ awufoɔ no Quraysh atamfo no wɔn ɛmaa no na wɔn ɛtwitwa muslimfoɔ no awufoɔ no ɛhone ɛne wɔn ano Hind a ɔyɛ Abu Sufyan ho kani ɔtwa Hazrat Hamza ɛyɛ ne brɛboɔ ɛwɛyɛ ɛte sɛ William Mill ne nsɛm ka sɛ basabasayɛ kɛseɛ paa na matamfo no ɛyɛyɛ na atamfo no na wɔn ɛhwehwɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam ɛhonam ɛwɔ ɛko bia hɔ nom na wɔn ani abere yie paa sɛ nkɔmbɛhunu nanso no wei ɛne adeɛ a wɔn ɛhunu bi sɛ na ɛne adeɛ a wɔn bɛtumi ahunu na ɛde adeɛ ɛntumi nsi sɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ɔno ɛbɛkum no wɔ ko bia hɔ nom na Abu Sufyan abra na ɔno ɛhunu deɛ ɔyɛ fa wei ho no ɔno nso ne n'akyirifoɔ no bi ɛfa ɛyɛ bia na muslimfoɔ no ɛwɔ na ɔteɛ mu ɛka sɛ o muslimfoɔ ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka mo ho anaa Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama obi anyina no ɛti na akyirifoɔ no ɔmo yɛ din afei obusafa Umar ɛne Abubakar ho nti Kɔmhyɛni sallam kasa nti na obiara ɛnyɛ ano na afei ɔde ne kɛseɛ ɛteɛ mu sɛ nkɔfoɔ nyina yɛkunkum wɔnom sɛ nka wɔnom te ase a nka ɔmbɛyi ano na wei no Hazrat Umar ɛntumi anhyɛ ne ho so na ɔka de to dwa sɛ o Nyankopɔn ɛtamfo yɛn nyinaa yɛte nkwam na ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛbɛgu mu anim ase ɛwɔ yɛn nsɛm na abra ɔte Hazrat Umar ne no Hazrat Abu Sufyan ɛka sɛ Umar ka nokorɛ Kɔmhyɛni wɔte ase ɔka sɛ ane na ɔka kyerɛ sɛ asɛm bi a woka bia no wɔtie na ɔde ne ketewa ɛka sɛ Abu Sufyan de ne ketewa ka sɛ ɛne Ibn Kamia wɔatwa ntoro ɛfiri sɛ wodeɛ ɔmehu sɛ ɔyɛ nokwafoɔ na ɛno akyi no Abu Sufyan ɛka sɛ ulu hubul odin ɛnkorɔn na Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka saa na akyirifoɔ no yɛ din ɛfiri sɛ na Kɔmhyɛni aka kyerɛ sɛ ma obi ankasa na Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallam a ɔka sɛ muslimfoɔ no ɔmo nyɛ din ɛwɔ no ane wuo ho no abra na ɛyɛ bosom no yɛkoro ne gyina berɛ no Kɔmhyɛni bisa wɔnom sɛ ade nti na munya no na wɔnom ka sɛ o Nyankopɔn Kɔmhyɛni yɛnya no sɛ na Kɔmhyɛni ka kyerɛ wɔnom sɛ monka sɛ Allahu a'la wa ajal Nyankopɔn ɔno na gyina berɛ kron paa Abu Sufyan ɛyi ano sɛ lana uzza wala uzza lakum sɛ yɛyɛ uzza modeɛ mu ne uzza biara Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛhyɛ sɛ akyirifoɔ no bɛka sɛ Allahu maulana wala maula lakum ɛne sɛ yɛyɛ wɔ Nyankopɔn a ɔyɛ yɛn boafoɔ nanso no modeɛ mu ne boafoɔ biara ɛno atiri no Abu Sufyan ɛka sɛ ɛko deɛ ɛdurumire bi a ɛkɔ soro ɛdurumire bi a ɛba fam ɛti ɛnɛ yi no modeɛ momfa ne sɛ deɛ mode yɛ Badr no yɛtua mo ho ka na mobɛhunu ɛwɔ ɛyɛ ɛko biara hɔ no mo ma owufoɔ no bi a ɛtwitwitwa wɔ no mo basabasa na me no nyame na mehyɛ wei nanso mebɛhunu yɛ no nso no nyɛ adeɛ a mehunu sɛ ɛyɛ ade bɔne afei ɔkɔɔ so kaa sɛ afe foforɔ yɛn nso no yɛsan so bɛhyia bio ɛwɔ ko ano na ɛyɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ ne mmaransɛm nti no akyirifoɔ no ɛyi n'ano sɛ yɛwɔ sɛ ɛtia biara no yɛnso yɛbɛhyia bio ɔmo kaa wei no Abu Sufyan ne n'akyirifoɔ no ntɛmpaa no wɔn mo ɛfiri hɔ nom a atamfo no yɛ sɛ ɔmo de ɔmo ani kyerɛ Maka Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu ɛkɔ so ɛka sɛ ɛnwɔwɔ sɛ wobɛka sɛ saa bere no na Qurayshfoɔ no anya nkonimdi a muslimfoɔ no so na sɛ wohwɛ wɔn mo gyina berɛ a na nka ɔmbɛtumi afa saa akonnwa no so
se anka enese bia won beto ahye vise na Medina umbetumi ato ahye Medina so nanso no otufo Nyankopon na ne tumi sei na tie se wonum kunimdie na won makoma mu no na atamfo no mo sanso e wosuru pa na enkunimdie na won manya wo Uhud no na mo hu se o mutiri ne ye nti no mo hu se ebeboa wonum so mo ebe tempa no mbedwane akoma kabio ni nyina mu no we nyina etiri no na o mode be bambo ntiri komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam entempano esoma echidifo edioson na no no Hazrat Abubakar ene Hazrat Zubair eka wonum ho se womo enkota Quraysh fo no atamfo no wonum kota wonum na we insia ya kana Buhari mu na kwanya atwatwafo no bi atwatwa eka nzemwe no te komshini koko sallallahu mesoma Hazrat Ali ebi munzo kase na ya Saad bin Abi Waqqas se wonum kwahwe Quraysh fo no na okatire wonum se wonum kwahwe se Quraysh fo no ana mu adwempo bi se wonum sabeto acha Medina so a komshini koko sallallahu kache wonum se wonum etiefo no mu so ena wonum emponko enam kwa ene omu hunu se ene omu ekomaka na omu ni epebia so mbeto ahye Medina so na mum so motimponko so dia ene omu hunu se ene omu adwempo no enye komsheni konkomo sallam ehye wonum irekete se atamfo no wonum Medina ene oso mu ka kire ne tempa na ode atenka sronko ka de kire wonum se sabre se Quraysh wonum atamfo no to hye Medina so a ene wonum de besie ni pa na wonum ya kire wonum bibi enti no ya komshini sallam ma wonum ko no mo de ensempa e ba se Quraysh wonum wonum do mani kire Makka na abra waka yafa we hu se komsheni koko Muhammad sallam eto ba hainam ni print no na fi insia hudu no so course na zat muslim radiyallahu anhu ka di tuja se emreketu etiri no komsheni koko Muhammad sallam na ni so eti no na etidifo no wono mo eko kachire muslim fo nyina se obia be kabu mu eti no mo no mu dwane no mu nyina essence eda wo mo ni ebai eti komsheni edi wono eko obotan so na afi omo no maka nyina no mu nyina akoten ekogina abotan so na abra kogina wono Abu Sufyan ne tia mu se yaku Muhammad komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Sufyan no na sede be ya tamfo no wono mu emehunu de na ekoso na afi no so beja wono sede be ya nko banzo mbeto ahye muslim fo ne so bio na muslim fo prepare no mabekum wonom eti wante Abu Sufyan ante hwe muslim fo ne mu no odi tumu na ye ne se ne nsusuye na ye no kre no de ne kase tia mu ka se yakum Abubakar nso komsheni konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cha Abubakar se hwe na wani ano afa Abu Sufyan ekoso ka se ya sanzo kum Umar no Hazrat Umar no natinka wasro no yi ano no ka se Nyankopon alumunti ye nyina yeti ase ne ayekra du siasa no de besie ni komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam si wono mo ano kwa se hwe no anyesa bise onka na ntumene se be ya muslim fon enko ahawmu na tamfo no sabre ne yo wono se womokum muslim fo no womokum muslim fo kan ni na Abu Sufyan ene ye ne nkofo echase ka se ya uluhubul ene se ubula oye yabusum no ni onkon kan ifrise o me di muslim for su kunim ala muslim awdala ne ko su kase komsheni konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wakati obia enye din en abram kasi wowu no afi Hazrat Abubakar ni Hazrat Umar ne wono kasi obia enye din sere be atamfo no wono mo sa meto nsha muslim for no me prepare no so no na eye muslim for ketu bia kan nan ka o mo bekum wo mo no so sei abra otufo Nyankopon no ye ba kope no ye ne nkan ne kron no be de ebe ye asembisa no komsheni sallallahu matinka ko soro na te odane no ko chirifo no so ka se aden na munyina no na chirifo no eya no se o Nyankopon komsheni eden na yenka komsheni sallallahu ka chiro no se mon ka se Allahu a'la wa ajal ene se otufo Nyankopon no kwa ne kron na ne jinabre e wosoro na wo ka se hubul ene wosoro a yentro Nyankopon eye ba ko obi anka ne ho no ene kron no odi mum sa kwan we so no komsheni konko Muhammad sallallahu ekade tire wonum se oda so etiase sa akukuduro surunkunya nu enya nsusuye ensunsanso ewo eye atamfo no akoma so
na afi na akoban se muslim fo a o maprepra kakra bi na na ewo ho no na wo hwe akudie mu nsem no anka atamfo no betumi akum muslim fo no ntempa no wo mo anya akukuduro no na jina bere bi o manya efa nkunimdia no manya no mo ni jin ho no mo dan o mani ede tire maka Hazrat Muslim radiyallahu anhu enso aka ensie we ewo emiamia hodo bebre mu ewo kwan hodo bebre mu a no so no yebeka ho asem da ache inshallah sɛdeɛ maka ne ntɛm bebe mprempi no yɛnkɔ so aneɛmɔ mpa yɛ mfama palestinefoɔ no kratoɔ bi aba sɛ ebetumi aba no sɛ wɔnom ɛbɔ mmɔden sɛ wɔn betumi asi ɛko na no ɛwɔ Gaza ɛbɔ mpa yɛ sɛ amanyɔfoɔ no bɛgye ato mu Lebanon border no so no ntɔkwa no sɛdeɛ ebeti akɔ so no ɛkɔ soro Koban se periperi obia eni atoyman temu aban ahodoɔ no mu sesei mpo atwerɛtwerɛfoɔ no ɔmo ɛwɔ atoyman temu ɔmo kyerɛ sɛ basabasaya no aboro so US wɔnom kandi ni wɔnom de ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛma wɔnom man na akɔ soro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom esi kasɛm gyina berɛ betumi akɔ nkan ɛwɔ nam akɔde a ɔmo ɛtontɔn nti na sesei nso USA for wɔnom ɛbɔ mmɔden sɛ ɔmbɛma ɛkɔn akɔ so na ɔma basabasa ɛkɔ so wɔ wiase no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo si kasɛm gyina berɛ bɛkɔ nkan wɔnom ehunu sɛ wɔnom entumi ntwe ɔmo firi Nyankopɔn abufuhyew no so ne nyina mu no empire emu na afei nso no amadiafoɔ sɛ yɛbɔ ezie asodie sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abɔ yɛn ho ban nti bia na nkratoɔ nso baeɛ sɛ US ne UK foɔ no UN foɔ no a ɔmo ɛboa nkɔfoɔ no mpɛ sɛ ɔmo ɛde sika bɛkɔ wɔn mo so ɛkyɛ bio na ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛyɛ sɛ ɛfiri sɛ Hamas foɔ bɛyɛ sɛ du baako anaa du mmienu ɛka ho na ɔmo ho abɛhyɛ mu na ama ɛyɛ periperi gyina berɛ no nkɔnkan yɛ no ntumi mmoa Palestinefoɔ no wɔ kwan biara so nokorɛ mu no wei ɛnyɛ adeɛ biara ne mmom no ɛyɛ ɛpɔ a ɔmobɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ɛbɛma Palestinefoɔ no ho akyere wɔ no na deɛ ɛyɛ nwanwa koraa nso ɛne sɛ atɔeɛ mantamfoɔ no wɔnom agyae ɛyɛ mmoa a ɔmo ɛboa no na adɛn nti ɛna ɛyɛ Muslimfoɔ aman no mu nso yɛnnya nkrantoɔ mfiri obiara sɛ ɔmo bɛboa UN for no aka sɛ wɔn enya mmoa biara sɛ wɔn enya wɔn ntumi mfa mmoa biara nso nkɔma ɛyɛ Palestine for no ne nyina mu no yɛsɛ otufo Nyankopɔn sɛ ɔbɛma Muslimfoɔ yi anya akwanya no nso atumi adi wɔn adwuma ɔmayɛ ɔma so die na basabasa yɛ kɔ so wiase no mu no etumi ma na wiye sesei ɛko ɛbɛkɔ so Iran nso betumi aba so yɛmɔ mpa yɛmfa ma Ahmadiafoɔ wɔ Yemen enche bia ena media ni bi ono efiri mu abra na oda eye prison enam se wonum emma no eye enuro a betumi de ahwe ne ho etumi ehunu nsem no mu yi enam de ekoso nti na so no yemom pa ye emfama wonum na ye nya nsem no entire mu a media ni mu aye ne wu asore afi yemom pa ye nso fama media fo aye wo Pakistan Ahmadiafoɔ no yɛ nkɔfoɔ ɛto hyɛ wɔn nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ amanyo sɛ mu mbɛnya gyina berɛ kɔnkan na afei nso no basabasayɛfoɔ nso ɛto hyɛ ɛyɛ jamaat no so na ama baabi a ɔmo wɔ biara ɛwɔ Pakistan no wɔn ɛfa ɔhaw mu sɛ wɔn ɛyɛ temamufoɔ na afei ɔmo sanse Ahmadiafoɔ ɛyɛ mo mpa yɛ ɛfa ma Ahmadiafoɔ yɛrɔ abo a ɛne aman nyinaa mu yɛsɛ otufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛbɔ wɔn ho ban daa
na afei no nso no basabasayɛfoɔ basabasayɛ no nkɔ wɔ no mu aso nyankopɔn ɛsene ne sɛ ɔmmɔ ahmadiyɛni bia wɔ ɔman bia so na ewiase no nso no ɛmmɛhunu ɛyɛ nokorɛ yi sɛ kwan foforɔ biara ni hɔnom kɔpem sɛ yɛbɛdane yɛn ho ade ama ɔtumfoɔ nyankopɔn na ɛkwan a yɛn nso no yɛbɛtumi anya nkwa no ɛne sɛ yɛbɛhunu ɔtumfoɔ nyankopɔn na afei yɛbɛgye deɛ nyankopɔn asoma no atom yɛsrɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ ɔbɛwɔ no mu akwanya no matu रास्ता बाकी नहीं है इनकी बका इसी में है कि अल्लाह को पहचानें और अल्लाह के लिए भेजे हुए को माने अल्लाह ताला इनको इसकी तौफीक दे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر